اور اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ہمارے اگلے جو صدر ہیں وہ شاعر ہیں اور خوش بیاں شاعر ہیں، زندہ دل شاعر ہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں اب بھی مسکراتا ہوں، یہ حوصلہ ہے ان کا۔ اور ان کے الفاظ، یہ صرف اپنے الفاظ کو حسن نہیں بخشتے بلکہ جذبات کو بھی پیکر عطا کرتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں فاروق ضیاء مشتاق صاحب سے، جنہیں میں انکل بھی کہتی ہوں، تو وہ اکثر منہ سے انکل ہی نکل آتا ہے۔ کوئی تو بات آج نہیں۔ آج کل 2 دن پہلے پاک وطن کے وہ دارالحکومت میں وہ وہ ہم سب کے انکل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ 2 دن پہلے پاک وطن کے دارالحکومت میں ایک مطلع کہا گیا، اور فیس بک کی زینت بنتے ہی زباں زد عام ہو اور خاص ہو گیا۔ وہی میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ کئی باتیں بتانی ہے، عجب یہ بات ہے لیکن کئی باتیں بتانی ہے، عجب یہ بات ہے لیکن یہاں سورج تو نکلا ہے، ابھی تک رات ہے لیکن کیا یہاں کہنا ہے، سورج کیا تو کہنا ہے، نکلا ہے، زبردست، کیا کہنا ہے، بہت واہ۔ ابھی خوب۔ تک سورج رات تو ہے۔ نکلا ہے، رات ہے لیکن یہ خوبصورت سا انداز ہے فاروق ضیاء مشتاق انکل کا، اور یہ یہی کام کر سکتے ہیں کیونکہ منفرد انداز ہوتا ہے ان کا، اور بہت ہی خوبصورت یہ شعر ہے۔ اور میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، بہت نوازش ہے آپ کی۔ آپ نے جتنا کچھ فرمایا، آج کا یہ مشاعرہ کئی لحاظ سے اہم ہے، اور یہ عثمان کامران، شہناز رضوی صاحبہ جو صدر ہم شاعر و ادیب کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سائمہ کی واپسی۔ اگر سائمہ پر ہم غور کریں تو 8ویں کی ایک بچی، ہم اگر پہلے یہ غور کریں کہ ایک آدمی ادیب اور شاعر کیسے بنتا ہے، تو وہ ایک ماحول میں، ایک زبان میں، ایک جگہ رہتا ہے اور وہاں سے اخذ کرتا رہتا ہے اور اس کو ریپروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن سائمہ جو 8ویں پاس کرتے جرمن چلی گئی اور سارا کچھ جرمن، ایک دن میں نے اسے پوچھا بیٹا معاشرتی علوم کسے کہتے ہیں، اس نے کہا انکل مجھے نہیں پتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چوتھی کہ وہاں رہ کر جو اس نے اردو میں اور شاعری میں اتنی دسترس حاصل کی، یہ اس کی مٹی، اس کی سرشت میں اللہ نے ڈالا ہے۔ واہ، واہ واہ، بہت یہ اس خوب۔ کی سرشت میں ہے کہ یہ، اور آج دیکھیں کتنی سموتھلی، کتنے نرم لہجے میں، کتنے باوقار انداز میں، مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں لوگوں سے مخاطب ہیں۔ بے تو شک۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت اپنی غزل کے چند اشعار، اتفاق سے کہ یہ میرے ہوتے چند ہی ہیں لیکن آج چند نہیں ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں جی۔ جناب صدر انیس احمد صاحب، آپ کی اجازت سے جی جی، میں بسم اللہ کیسے بسم ٹوٹ کر بکھرا، میں کیسے ٹوٹ کر بکھرا، تجھے معلوم تو ہوگا، واہ، میں کیسے ٹوٹ اللہ۔ کر بکھرا، تجھے معلوم تو ہوگا، کسی سے کیوں نہیں سمٹا، تجھے تجھے معلوم معلوم تو تو ہوگا۔ ہوگا۔ واہ واہ، واہ، کیا واہ، واہ کہنا واہ ہے۔ واہ، کیا بہت خوبصورت شکریہ، انداز بہت بہت ہے۔ خوب، کیا بہت کہنے، بہت خوب، بہت واہ خوب۔ لہو میں تیرتے زخموں نے تڑپایا مجھے کیسے، آہا، کیا بات، لہو میں تیرتے زخموں نے تڑپایا مجھے کیسے، میں کن حالات سے گزرا تجھے تجھے معلوم تو معلوم ہوگا۔ تو ہوگا۔ واہ، واہ، آہا، کیا کہنے، زبردست، کیا واہ کیا کہنے، واہ، کہنے، کیا بہت خوب، بہت خوبصورت، بہت بہت خوب۔ اچھے، کیا بہت خوبصورت زمین، بہت نواز، بہت بہت نواز، اچھے، بہت بہت عمدہ، اچھے۔ بہت بہت نواز۔ شعر سماعت فرمائیے۔ پیام درد قاصر کے ذریعے بھیجتا کیسے، آہا، فقط میں نے یہی سوچا تجھے معلوم تو ہوگا۔ کیا کہنے، واہ، کیا کہنا بہت ہے، واہ کیا خوبصورت، کہنا واہ ہے، بہت خوب۔ واہ، واہ، بے بہت شک اچھے۔ عرض ہے
मोहब्बत का ये हर जाना मिला है हिज्र की सूरत। आहा, वाह मोहब्बत का ये वाह हर क्या जाना कहना मिला है हिज्र की हिज्र की सूरत। सूरत। मैं वाह तेरे बाद तन्हा हूँ तुझे मालूम तो मालूम तो होगा। क्या होगा। कहने, वाह क्या बहुत कहना वाह है क्या फरूक भाई, कहना क्या कहने बहुत हैं। खूब, मैं बहुत बहुत अच्छे तेरे खूब। बहुत बाद अच्छे तन्हा हूँ वाह तुझे मालूम तो मालूम तो होगा। होगा। वाह। वाह बहुत अर्ज अच्छे करता हूँ, बहुत अच्छे भला है कौन सी विपता के जो मैंने नहीं झेली। भाई वाह वाह हम्म, वाह। क्या कहने, वाह क्या कहने। वाह भला है कौन सी विपता के जो मैंने नहीं झेली। मैं हर एक सांस पर तड़पा आहा, तुझे तुझे मालूम तो होगा। मालूम मुझे तो वाह मालूम होगा। तो वाह होगा। वाह 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 क्या कह बहुत वाह खूब जनाब, बहुत खूब। बहुत अच्छे बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया, कहने। बहुत शुक्रिया। वाह जमाने को, वाह ये शेर समाज फरमाइए बतौर खास, जमाने को तगय्युर है अटल ये बात है लेकिन। आहा, वाह वाह। जमाने को तगय्युर है अटल ये बात है लेकिन। क्या मैं कहने। रत्ती भर नहीं बदला तुझे 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 मालूम तो मालूम तो वाह होगा। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या वाह बात है, क्या बहुत क्या कहना मुकर्रर कहने, कीजिए, क्या बहुत कहने। वाह उम्दा। बहुत वाह उम्दा वाह जमाने को तगय्युर है अटल ये हम्म, बात है लेकिन। मैं रत्ती भर नहीं बदला तुझे वाह, मालूम तो क्या होगा। क्या, वाह बहुत बहुत अच्छे बहुत। बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तेरे वादों पे जब दिल को यकीन था आखिरी हद तक। आहा हाँ, हाँ वाह तेरे बहुत क्या अच्छे वादों पे खूबसूरत। जब दिल को यकीन था आखिरी आखिरी हद हद तक। तक। बिछड़ने का था धड़का क्यों तुझे वाह, मालूम तो तुझे होगा। मालूम तो होगा। क्या, वाह वाह बिछड़ने बहुत का वाह था वाह खूबसूरत। वाह धड़का वाह बहुत क्यों खूब, बहुत खूब। मुकर्रर तुझे कीजिए, बहुत वाह मालूम खूबसूरत। तो बहुत अच्छे होगा। बहुत अच्छे बहुत वाह शुक्रिया निशा, बहुत उम्दा, क्या बहुत कहने। शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया। वाह अर्ज बहुत करता हूँ, समाज फरमाइए। जुदाई का सबब लिखने से बेहतर था कलम तोड़ूं। हाय, हाँ क्या बात है। क्या वाह, कहने जुदाई का वाह सबब लिखने से बेहतर था कलम तोड़ूं। नहीं जो हम्म माजरा लिखा तुझे मालूम तुझे तो मालूम अरे होगा। तो वाह, होगा। वाह वाह क्या वाह कहने, तुझे नहीं मालूम, जो वाह बहुत माजरा खूब। लिखा तुझे तुझे मालूम। मालूम तो होगा। क्या क्या कहने, क्या कहने कहने। वाह हैं, क्या वाह कहने बहुत हैं। अच्छे और सारे मख्ता शेर समाज फरमाइए। मेरे खून में वफा शामिल, मेरे खून में हया शामिल। वाह वाह, वाह 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 मेरे खून में वफा शामिल, मेरे खून में हया शामिल है। क्या कहने रंगे हैं। खून जो मेरा तुझे तुझे मालूम तो। मालूम तो होगा। वाह 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 वाह, मेरे वाह खून क्या में वाह कहने। वफा शामिल, क्या मेरे वाह कहने, खून में क्या हया कहने। शामिल है। रंगे खून जो मेरा तुझे आहा, मालूम तुझे तो तुझे होगा। मालूम मालूम तो होगा। वाह क्या क्या कहने हैं, कहने, क्या वाह क्या वाह कहने हैं। कहने, क्या बहुत कहने वाह उम्दा, क्या वाह कहने बहुत। बहुत बहुत नवाज। बहुत वाह वाह। उम्दा बहुत अब उम्दा मैं मक्ता पेश करता अता हूँ। कीजिए, अता कीजिए। इरशाद तेरे फर्रुख पे दुनिया ने धरे इल्जाम क्या क्या थे। आहा, वाह तेरे फर्रुख पे दुनिया ने धरे इल्जाम क्या 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 क्या। थे। तेरा फर्रुख न था ऐसा आहा, तुझे तुझे मालूम मालूम तुझे तो तो होगा। होगा। मालूम तो होगा। तो बेशक, वाह 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 वाह। बेशक, वाह तेरा वाह। वाह वाह फर्रुख न वाह था ऐसा क्या तुझे कहने, वाह क्या तुझे मालूम कहने। तो मालूम वाह होगा। वाह वाह। बहुत खूब। बहुत उम्दा। बहुत उम्दा मैं वाह कैसे बहुत टूट कर जबरदस्त बिखरा तुझे मालूम तो होगा। क्या कहने हैं क्या फरूक भाई, कहने, किसी क्या से क्या कहने हैं। वाह कहने। वाह वाह। किसी से क्यों नहीं सिमटा तुझे तुझे मालूम तुझे मालूम। तो तुझे मालूम। होगा। मालूम बहुत खूब, क्या बात बहुत बहुत उम्दा। क्या वाह बात वाह। तेरा जबरदस्त एक बार बहुत मक्ता खूब। मेरे पास बड़ा गुजार। क्या वाह वाह कहने, वाह। क्या कहने, बहुत जबरदस्त उम्दा, बहुत उम्दा। तो ये खूबसूरत बहुत अंदाज बहुत आला था फारूक जिया मुश्ताक साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अ, अपना वक्त निकाल के इस महफिल में शामिल हुए और हमारी महफिल को रौनक बख्शी। यहाँ मैं एक तस्दीक करती जाऊँ कि मैं चौथी क्लास में थी जब मैं आई थी, और
اچھا میں نے بس واہ ایک یہ چیز سیکھی کہ اگر صاف دل ہو اور اچھی نیت ہو تو راستے خود بنتے جاتے ہیں، اور میری بے زندگی شک بے شک کا بے شک بے شک میں نے اس زندگی کو بے شک بے شک اس چیز کو بارہا اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اپنی نیت صاف رکھی، خلوص دل سے سچائی سے بس چلتی گئی۔ جی ہاں، جس طرح بے شک قدم رک جاتے ہیں، کبھی کبھار رک بھی گئے قدم، کبھی کبھی حوصلہ بھی ٹوٹا، لیکن یقین کیجئے اس کے بعد جب میں چلی اور پھر 10 گنا حوصلے سے زیادہ چلی، تو ماشاء یہ اللہ ٹھہراؤ ہونا ماشاء چاہیے، رکنا چلنا یہی زندگی ہے، اور جی اسی جی طریقے سے ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ تو واہ بے اللہ میرے شک تعالیٰ بے ادبی، آپ شک کے حوصلے کو اور مضبوط بنائے۔ بہت بہت شکریہ، نہیں بہت نہیں، بہت آمین۔ آپ انشاءاللہ یہ رہیں گی اور انشاءاللہ، بہت اچھی طرح رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت انشاءاللہ۔ اچھا شاندار انشاءاللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ میرے ادبی دوستوں آپ کو اور ہمراہ مبارک ہو، سفر، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مبارک ہو۔ جی اور میں نے مشاعرے کے متعلق کچھ نہیں کہا کیونکہ سائمہ کا ذکر چھڑ گیا تھا، تو مشاعرے میں سب شعراء اکرام نے بہت ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھا۔ ایک دو کا نام لینا ذرا ناجائز بات ہو جاتی ہے، باقی لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب کا لفظ یوں بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آج سب نے ہی عمدہ کلام پیش کیا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ، واہ، بہت شکریہ۔ بے شک۔ شکریہ جی، بہت شاندار صدر پروگرام، ہم بہت شاعر و شاندار ادیب پروگرام، اور یہ شہناز صاحبہ اور کامران عثمان صاحب اور یہ اپنا سائمہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔